بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ها هو شهر شعبان نستقبله في هذه السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم يسر لنا صيام رمضان ويسر لنا قيام رمضان إيمانا واحتسابا. شهر شعبان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العبادات، فهلا عزمنا على الاجتهاد في العبادة في هذا الشهر المبارك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. شهر شعبان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من الصيام، وقد ذكرنا في الخطبة الماضية سر ذلك، ألا وهو رفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا وتجاوز عن تقصيرنا وسيئاتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر يغفل عنه الناس أو يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. موسم لحصاد الأعمال السنوي، فهناك مواسم عديدة لرفع الأعمال، فالأعمال ترفع كل يوم، وترفع كل أسبوع، وترفع كذلك في نهاية السنة، ألا وهو شهر شعبان
ترفع أعمال السنة إلى الله سبحانه وتعالى. فما السر والحكمة في أن الأعمال ترفع قبل رمضان؟ لماذا ترفع أعمال السنة قبل دخول رمضان؟ في ذلك حكم كثيرة وعبر عديدة، منها أن الإنسان يتهيأ بتصفية القلوب. اللهم نق قلوبنا وطهر قلوبنا يا أرحم الراحمين. وذلك أحبتي لأن شرط رفع الأعمال إلى الله سبحانه سلامة الصدر وعدم الشحناء والبغضاء بين المسلمين، لا سيما الأقارب. فإذا قبل أن يبدأ رمضان ينبغي أن تهيئ نفسك بأن تصلح بينك وبين إخوانك من أقاربك وإخوانك في الدين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم حبب ذات بيننا، اللهم اهدنا سبل السلام. فإذا ينبغي علينا أن نطهر قلوبنا، فإن الشحناء والبغضاء بين المسلمين من أسباب عدم رفع الأعمال. أحبتي، نرجو منكم أن تتقدموا بارك الله فيكم ليجد إخواننا مكانا للجلوس. Liebe Brüder, bitte rückt nach vorne, damit unsere Brüder einen Platz finden, sich hinzusetzen. Möge Allah Azza wa Jal euch alle segnen. أقول أحبتي في الله إن من أعظم شروط رفع الأعمال ألا تكون هناك شحناء ولا بغضاء ولا عداوة بينك وبين إخوانك من المسلمين. وهذا ما قرره النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في عدد من الأحاديث. من ذلك حديث يخص شهر شعبان، وإن اختلف علماء الحديث في تصحيحه إلا أننا نستأنس به لأن المعنى صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة النصف من شعبان يغفر الله لعباده إلا لمشرك أو مشاح. اللهم ثبتنا على التوحيد وتوفنا مسلمين يا أرحم الراحمين. سببان يمنعان من رفع الأعمال إلى الله سبحانه. السبب الأول هو الشرك والكفر بالله، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وأما السبب الثاني فالشحناء والبغضاء. فلا ينبغي أبدا أيها المسلم يا من تريد أن يغفر لك في رمضان أن تعزم على الدخول في شهر رمضان وأنت ما زلت مقاطع لصلة الأرحام، نسأل الله السلامة والعافية، أو تجتنب إخوانك من المسلمين لأسباب تافهة. كل ابن آدم خطاء، فينبغي علينا أن نتراحم فيما بيننا. ومن أراد أن ينال عفو الله جل وعلا فعليه أن يعفو عن الناس في هذه الدنيا. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهذا الأمر أن الأعمال لن ترفع إلى الله جل وعلا
إذا كانت الشحناء والبغضاء بين المسلمين؟ ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يعني في كل أسبوع، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئا، أي حتى يرجعا ويصطلحا ويتحابا في الله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. إذن ما أحوال علاقاتنا مع إخواننا؟ إذا كان عندك أخ بينك وبينه شحناء فاجتهد من الآن في شهر شعبان، لأن في هذا الشهر سترفع الأعمال، واجتهد من الآن حتى تنال أجر رمضان من صيام وقيام وتلاوة لكتاب الله تبارك وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اللهم حبب ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام. إذن لا بد عليك أيها المسلم أن تجتهد في هذه الأيام من شهر شعبان في صلة الأرحام. بادر أنت واسبق أنت، كن من السابقين إلى الخيرات، من الذين يسارعون إلى الجنات. فلا بد من إصلاح ما بيننا، وكذلك أن تحث غيرك وأن تكون سببا في الإصلاح بين الناس، كما قال الله عز وجل: فأصلحوا بين أخويكم. اللهم استعملنا في الإصلاح ذات البين يا أرحم الراحمين. وكذلك من الأحاديث التي تدل على رفع الأعمال في كل يوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. فإذا لا بد أن تتذكر هذه القضية، وأنت تصلي وأنت تصوم وأنت تتصدق وأنت تتلو آية وأنت تحسن إلى الجار. لا بد أن تعلم أن هذه الأعمال تبقى في الدنيا ولا ترفع إلى السماء بسبب الشحناء والبغضاء بينك وبين أخيك. وما العلاج إذن وهو قد ظلم، أو هو الذي بدأ، هو الذي أخطأ في حقه، هو الذي أذنب؟ والجواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك، اعطي من منعك. فلا بد أن تحسن إلى من أساء إليك. هذا هو المؤمن. المؤمن لا يقابل فقط الحسن بالحسنة، وإنما المؤمن هو الذي يقابل كذلك السيئة بالحسنة. اللهم قو إيماننا وطهر نفوسنا وزكها يا أرحم الراحمين. ادعو الله جل وعلا أن يرزقك حسن الخلق والكاظمين الغيظ. هذه درجة أن لا تبوح بغيظك وألا تخرج ما في قلبك وصدرك، والكاظمين الغيظ، ولكن الدرجة العليا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. اللهم اجعلنا من العافين عن الناس. فإذا لا بد من تهيئة النفوس. وما هو الذي يشجعني على أن أحسن إلى من أساء إلي؟ ما الذي يشجعني على أن أعطي من منعني؟ أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أسأت أنت إليه جل وعلا بكثرة ذنوبك وهفواتك
وسيئاتك وإنك تطلب إحسانه وتطلب عطاءه وتطلب كرمه، فلا بد إذن من أن تدفع ثمن ذلك بأن تحسن إلى من أساء إليك. كما تعامل خلق الله جل وعلا فكذلك سيعاملك الخالق سبحانه وتعالى. كما تدين تدان، الجزاء من جنس العمل. فلذلك لا بد أن تقنع نفسك وأن تذكرها بهذا الفضل العظيم. أنا لو عفوت عن أخي الذي قصر في حقي فإن الله سيعفو عني في تقصيري في جنب الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يوقظ قلوبنا وأن يحسن ذات بيننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أحبتي، مرة أخرى نطلب منكم أن تتقدموا بارك الله فيكم. من وجد مكانا أمامه أو بجنبه فليتقدم بارك الله فيكم. Liebe Brüder, noch einmal bitten wir euch, nach vorne zu rücken, damit unsere Brüder Platz finden, sich hinzusetzen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch allesamt vorbringen zu den Toren des Paradieses. Liebe Geschwister, nun beginnt der Monat Scha'ban. Noch 4 Wochen und dann beginnt der Monat Ramadan. O Allah, wir bitten dich bei deinen schönsten Namen und erhabensten Eigenschaften, dass du uns erlaubst, den diesjährigen Ramadan zu erreichen. O Allah, lasse uns den Ramadan erreichen in Gesundheit und bei festem Glauben. O Allah, leite uns recht, damit wir diesen Ramadan beleben und wie nie zuvor. Liebe Geschwister, wir hatten bereits das letzte Mal darüber geredet, dass Scha'ban die Generalprobe ist. Und nun heißt es, dass wir nun mit dieser Generalprobe beginnen. Dass wir fasten, dass wir beten, dass wir den Koran rezitieren, dass wir ein Programm aufstellen, jeden Tag etwas zu tun, auch wenn es wenig ist, auch wenn es nur 10 Minuten sind, in denen du die Segenswünsche aufsagst, auch wenn es nur eine Viertelstunde ist, in der du Koran liest, auch wenn das nur 2 Rak'a sind, die du nachts betest. Es geht nicht darum, auf einmal viel zu tun, sondern es geht darum, sachte aber sicher sich vorzubereiten auf diesen gesegneten Monat Ramadan. Aber es geht im Scha'ban, liebe Geschwister, nicht nur um Gottesdienste wie das Gebet, Fasten, Dhikr, also Gedenken Allahs, sondern es geht auch und insbesondere um den Charakter. Das bedeutet, neben unserem Plan in Sachen Gottesdienste, Ibadah, müssen wir auch einen Plan aufstellen für unseren Charakter, dass wir an uns arbeiten, an unserem Benehmen. Und dass dem so ist, erklärt uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er sagte, dass der Grund, warum er diesen Monat so sehr fastet, die Tatsache ist, dass die Taten der Menschen in diesem Monat zu Allah emporgehoben werden. Und wenn du immer hörst, die Taten werden emporgehoben, dann musst du immer daran dich erinnern, dass es 2 Hürden gibt, die die Taten daran hindern, zu Allah zu gelangen. Und so wird in einem Hadith, bei dem sich die Hadith-Wissenschaftler nicht einig sind, ob er authentisch ist oder nicht, allerdings ist die Bedeutung richtig, da diese Bedeutung auch in anderen Hadith bestätigt wird, die authentisch sind. Und zwar heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, in der Hälfte von Scha'ban vergibt Allah allen Menschen, außer einem Götzendiener oder einer Person, die in Zwietracht mit einem anderen ist.
also im Streit mit einem anderen ist. Das sind die zwei Gründe, dass man gar kein Muslim ist, dass man nicht an Allah glaubt, dass man andere außer Allah anbetet. Möge Allah uns davor bewahren. O Allah, festige den Glauben in unseren Herzen und lasse uns als Muslime sterben. Erlaube uns, das Glaubensbekenntnis aufzusagen mit unseren letzten Atemzügen. Das ist der erste Grund, dass Allah die Taten nicht annimmt. Aber es gibt noch einen weiteren. Zwietracht und Streit, Abneigung unter den muslimischen Geschwistern, natürlich an allererster Stelle unter den Verwandten, aber auch unter den anderen Mitgliedern dieser edlen Ummah, der Gemeinschaft des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Also musst du unbedingt vor Ramadan dafür sorgen, dass alles wieder geglättet wird, dass die Beziehungen wieder aufrechterhalten werden mit deinen Verwandten, mit deinen muslimischen Geschwistern, dass du eben wieder die Beziehungen belebst, bevor Ramadan eintritt. Nun könnte man die Frage stellen, warum werden die Taten im Scha'ban emporgehoben, also die jährliche Taten. Das bedeutet, deine jährliche Akte wird emporgehoben zu Allah. Daneben werden auch täglich Taten emporgehoben, aber auch wöchentlich, montags und donnerstags. Das heißt, es gibt eine Übergabe, die ist täglich, dann gibt es eine Übergabe der Taten, die ist wöchentlich, und dann gibt es eine Übergabe, die ist jährlich. Dein Abschlusszeugnis für dieses Jahr wird im Scha'ban ausgestellt. Aber du erhältst dein Zeugnis nicht, wenn du im Streit mit deinen Geschwistern bist. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass montags und donnerstags die Taten emporgehoben werden. Aber dann wird gesagt, bei denjenigen, die im Streit sind, lasst ihre Taten, bis sie wieder zusammenkommen, bis die Herzen sich wieder vereinen. Also sorge dafür, dass die Beziehung wieder geglättet wird. Und hier kommt natürlich der Shaitan, um das unbedingt zu versuchen zu unterbinden, indem er dir sagt, aber du bist doch gar nicht schuld. Er hat doch den Fehler getan. Er hat doch begonnen. Du hast doch ihm gar nichts getan. Und hier kommt das Elixier vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, das Heilmittel, indem er sagte, alaihi salatu wassalam, gebe denjenigen, der dir nicht gibt. Und er sagte, alaihi salatu wassalam, bewahre den Kontakt zu demjenigen, der den Kontakt zu dir nicht bewahrt. Also allgemein sei gut zu demjenigen, der schlecht zu dir ist. Das ist eine edle Stufe, eine gewaltige Stufe. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Charakter verbessern und unseren Glauben stärken, auf dass wir bessere Menschen werden. Wie komme ich dazu, jemandem, der mir etwas angetan hat, dass ich ihm verzeihe? Warum sollte ich denn? Und hier lautet die Antwort, so wie du mit den Menschen umgehst, so wird Allah mit dir umgehen. Du hast so viele Rechte Allahs nicht eingehalten. Du hast Allah gegenüber vieles angetan, an Sünden, aber du erwartest Güte, du erwartest Nachsicht, du erwartest Vergebung von Allah. Also vergebe du denjenigen, die dir Schlechtes angetan haben, damit derjenige dir vergibt, dem du Schlechtes angetan hast. So wie du zu den Menschen, so Allah zu dir. Und daher sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, seid gnädig zu denen auf der Erde, dann ist derjenige gnädig zu euch, der über dem Himmel ist. Das ist das Mittel, damit ich mich überzeuge, meine Seele überwinde, dass ich doch zu meinem Bruder gehe, der mir etwas angetan hat, und dass ich ihm sage, verzeih mir. Der Shaitan wird sagen, ja warum? Bittest du nun um Vergebung? Sag ihm, sei still.
ich habe so viele Sünden und ich erwarte mit dieser Geste, dass Allah mir meine Sünde vergibt. Ich habe so viele Missetaten und ich möchte Yawm al-Qiyamah dafür nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Also werde ich ihm etwas Gutes machen. Ich werde beginnen, Frieden zu stiften, wie Allah subhanahu wa ta'ala es im Koran gesagt hat. Die Gläubigen sind wahrlich Brüder. Und der Ausdruck innama erklärt, anders geht es gar nicht. Also die Gläubigen sind nichts anderes als Brüder. Auch wenn sich Brüder manchmal raufen, kommen sie wieder zusammen. Wir sind eine Familie. Du darfst nicht so leben, als ob dein Bruder für dich gestorben ist. Das alles, damit dein Herz nicht stirbt. Und daher versuche so schnell wie möglich wieder die Beziehungen zu beleben, insbesondere zu den Verwandten. Möge Allah uns davor bewahren, die Verwandtschaftsbeziehungen zu trennen. Möge Allah uns davor bewahren, schlecht zu sein zu unseren Eltern. Möge Allah uns davor bewahren, hochmütig zu sein. Und möge Allah uns recht leiten, dass wir Vorreiter sind. Dass wir Vorreiter sind im Beleben dieser Beziehungen, in der Fürsorge und Liebe mit unseren Geschwistern. أحبتي في الله كما سمعتم أو كما شاهدتم البارحة صلاة الجنازة لأخينا عبد السلام الشورق، فنسأل الله العلي القدير في هذه الساعة المباركة أن يتغمده بواسع رحمته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثقل موازينه وأورده حوض رسولك صلى الله عليه وسلم ليشرب شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم يسر له مجاوزة الصراط في لمح البصر وارزقه ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك وادخله الجنة بغير سابق عذاب ولا حساب. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة.